ଭିତରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବଇଥିଲା ତାଠୁ ଖାଲି ଘର ଚାବିଟା ନେଇ ଆସିବି। अरे 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 କୁଆଡେ ଗଲ? अरे 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 আচ্ছা ম্যাডাম এটা সেই গ্যারেজ তো যোটি পুরোনা গাড়ি বিক্রি ন হইপালে তাকে কলর করিকি হাই রেট রে বিক্রি করা যায়? आपण को कहउछन किछि बुझी पारुनी। না না ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ରଙ୍ଗ କାମ ଆପଣ କରିଥିଲେ? हाँ हाँ आपण को स्त्री रो मु मेकअप करिथिली। ସେଇ ଖୁସିରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉପହାର ଆଣିଥିଲି ନିଅନ୍ତୁ। ओ माय गॉड मो पे गोल्ड नेकलेस। ପିଓର ଗୋଲ୍ଡ ଥରେ ଖୋଲିକି ତ ଦେଖନ୍ତୁ। मो से तो मजाक करछंती। ଆପଣ ଏ ସୁନାର ବଦଳରେ ବିସ୍କୁଟ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଫିଲ୍ ହେଉଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ମେକଅପ୍ ଚାଲା ପରେ ମୋତେ ବିଲକୁଲ ସେମିତି ଫିଲ୍ ହେଇଥିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ता माने मो रंग मिस्त्री ଆପଣ ମାନେ अनेच कोन आस आडू ମୋତେ କଣ ମାରିବ ନା କ'ଣ?